Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शक एसएन न्यूज को आपण मानक स्वागत करछि मु राजकुमार। आसंतु देखिबा गत 2 तारिख बुधवार दिन कंटाबांजी निर्वाचन मंडलीर मोरीबाहाल ब्लॉक मालिसिरा ग्राम पंचायत अंतर्गत देसिल ग्राम रे शह शह लोकंक सहित घर घर बुली बीजेडी नेता जनसंपर्क पदयात्रा करुथिबा दृश्य। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ गिरिराज सिंह माझी ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଂସରାଜ ଜୈନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋରିବାହାଲରୁ ଭୁଜବଲ ଟାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ।